Sergej, nisu ni ovdje. Garant me ona kurva Ševala izdala Rusima. Da mi reci, Johane, jesi li kad štekao pornjavu, a da ti je starci ne nađu? Pa nisi, ti si fino dijete, doktor nauka. A jesi kad štekao joint da ti ga Murija ne nađe? Nisi, jer je kod tebe to legalno. Zato prepusti meni situaciju i pusti se mačiću. Daj mi sad taj papir. What are you gonna do with it? Please God, I don't want to die, fuck! U rubnoj ulici jedne od gradskih opština ništa se značajno nije dešavalo. Samo što je braca preko najela završio da momci iz Šrakinog idu na studentski pohod i to u Amsterdam. Kakav si ti debil, braca? Čuj, studentski pohod. Čast izuzecima, to jest meni koji imam barem lepezu zaleđenih prvih semestara na nekoliko fakulteta, al brada koji nema ni osnovnu i bruda kojeg su iz straha pustili da je završi. I ti. Staja, još sam skontao mađu da srotlja ide busom, a da mi idemo fino ovom komfort varijantom kontas, jes nezahvalan debilu. Ma brate, s kockom bi bili tamo za 2,5 sata, ba! A jesam ustao loš, šta je ovo, dine mi fujala? Ne znam kako ću taj avion, nešto mi je ovo nesigurno. Kako ćemo mi letit? Trebamo li mi mahat rukama gore kad budemo? Ništa se ne sekiraj, picku. Letiš pod komandom veterana pilota Armije Republike Bosne i Hercegovine, prijatelju. Nego hoćemo li kretat, picku? Pa samo da sackamo milija debila. Napisao status ide li neko ovih dana za Holandiju nešto burazeru da ponese, ali evo kasniji debil. Pa kako si, mili moj, izvini što kasniji papci u saobraćaju ne moram ti objašnjavat, ma ne znaju se ponašat u kružnom toku, mili moj, nego mili, dočekat će vas tamo nešo moj burazer, evo šaljem mu rat, lokum, kilo kocke, šerbe od đulbe šećerke, jedan koluč suđuke, to mu je odmaterije, kažite mu da se boji žena da nije smršao, kako je postao vegetarijanac, mili moj. Ja debila. Eno naka fres BBB natpisom, to je garant onaj milijan buraz, debil. Ja ću malo do Haga skoknut, sa hata kipo je to, da vidim taj Ševeningen, prijatelju, čisto da me ahmine. Znaš kako Medeni ja kad sam došao ovdje 90. i ovaj grad je živio neku svoju priču. Sad je na izgled lijep, imaš ovu onu zgradu, ali to su samo objekti moj Medeni, a ja pitam ima li že subjekta, jer ne može se Medeni s ovim ovdje papcima što dođu, samo ih zanima to nešto da puše, da guze. Jednostavno nije održivo, znaš Medeni. Vidi ovo, kume, ustao sam jutros na sabahu, jetlag me jebe, propalio sam sinoć, nisam dobar s glavom, prestani pričat! Joj, frejera, koliko more srat, gospodina biba, kume, pa vodi me neđe da joint zapalim, da pivu popijem, da povuče me, rane. En hund kan nicht lopen zonder heen. Evo i ovog što zviždi, šta će frajer od mene, ba? A bruda, mislim da ti policajac kaze da nemo curu bez povodca vodat po gradu, lutko. Alo, ba reci mu ba da je to izdresiranke, rasni pas, ba, da sam ga ja lično trenirao i za borbe i za sve ostalo i da je miran, ba. Evo sad ću ti pokazat. Cura, sjedi. Vidiš kako sluša beba, moja draga, ljubav brudina. Nego kom je li ovo ispalo Medeni? Medeni, brate, što si bacio ašnu? Znaš kako Medeni vodim bitku s vjetrenjačama u ovom gradu već godinama. Ja ti ne poštujem ovu priču s legalizacijom jer to je korijen sveg zla u ovom gradu. Stranci mi se vuku zbog tog policama, država se petlja, papci preuzeli grad, tako da ja jedini još uvijek ovdje furam ovu zdravu, normalnu, pismenu priču Medeni moj. Radim svoj privat ali šta ću, evo drotovi me ne shvataju ozbiljno, evo vidiš. Mr. Medeni, is this yours? Take care of your things, please.
This is all homemade from my laboratory. Acapulco Gold, Blue Dream, Purple Kush, Super Silver Haze. Very unique chemical process. You see, I mix White Widow, California Love, Black Tulip, Afghan Baby. I am a magician when it comes to THC. I create a new breed. Wild Snow, Freddie Mercury on Coke. Or maybe you would like some lemon haze, sweet skunk, OG Shark. Welcome to Johan's Organic Coffee Shop. What can I do for you, mate? Brate, konta licenza, pal. Može, brate, jedna mala s mlijekom, kontaš coffee shop ovo, ba još sam se ovo dešavaću i došao kume u Amsterdam. Letio avionom 2,5 sata, doveli me kafu da pijem, ba. Burazeru, stavi onu čokoladcu uz kafu da zasladim, Yes, coffee as well, please. Find yourselves a table and I will bring you everything. Šta je ovo? Ljudi, jel vama ovdje nešto mi ruhi, ha? 6 sati kasnije. Juj, Karle, Šilje, šta je ovo, gospodara mi ne mogu da se napušim ko čovjek, ba. Ma nije Amsterdam što je nekad bio moj Medeni i o tom ti ja pričam. Legalizacija ovaj grad dotukla Medeni. Hvala Medeni, ne pšim, neću da učestvujem. Kume, mogu li te nešto pitat, ali da se ne naljutiš? Što si postao vegetarijanac? Ma joj, ne mogu Medeni, čim vidim komad mesa, sjetim se papka da mi ga je on pravio. Evo Mili na primjer, jes mi burazer, ali nema većeg papka od njega. Sam s papka poslom ba kolu cučke, ako sam i od kog pobjegu iz Sarajeva, to je od njeg. U kući ba ja imam najvećeg papka, jebo familiju svoju onu papak. Pa sad će on u svoj srolan, pa znao sam da trebam ponijeti inem. Kakav si ti debil, bruda. Nije valjda da si u Holandiju ponio šilju. Ajo, Raja, pa nećemo valjda cijelo putovanje u coffee shopu sjedit. Pa ajmo malo obit znamentosti do Red Lighta otfurat, vidjet kurave i to, a? Možda onaj krivi Ahmedov toranj. O, ljudi, jel vam ovdje mi ruhi neko žuto? Aj pa da se izgotivi u Red Lightu, znaš kak ima treba, rane? O, to ima kakih treba. Kumašine, dreždovi ovo ono, alo, Đanka Lanka, aj sjedi vamo s brudarom da vidiš šta je prava marihuana. 4 sata poslije. E to ti kaže Medeni i ovaj ovdje čovjek i jedini što ga ja priznajem, sjeća se šta je ovaj grad bio prije najezde papaka. Pa nek je probao malo brudile do Maje, da i on skine mrak s očiju, ba nikad nije kasno za prvi put probat pravu šilju, kume. Pita koja je vrsta, šta je hejznek. Pa brate, vidi ovo ti je brudin rejs, lampinjon indograsa, kume, razumiješ, šrakinska crna udovica, gospodina. Brudina si hirašca. You know, as a guy who tried all kinds of drugs, Yeah. I have to say, Medeni, did you tell them about Legend of Amsterdam All in One Paradise? Enough. It's a story about two guys, one from Yugoslavia, one from Netherlands, who wanted to make the perfect formula for a new kind of drug. Drives you like Exer, lifts you like Coke, Yeah. gives you wings like heroin. Eno. All in fucking one. So good that you feel as you're in heaven. It was during the 90s in Amsterdam, lived a guy known as the Chemist. Vidi ovog bađu turuma puši moju šilju, priča mi nake bajke, pa baca mi kos nakon priča. Šta on pa sjeti sa mnom, ko je frajer pa? Ne sjećam se, ja sam mu dozvolio da mi sjedne za, ma ne sjede kolobar nikad sa mnom za stolom pa. Aj sumnjev mi ovaj buraz od onog debila, milio, jufo, nešto uđeš u kafanu, kupiš šilje kod se devitu, pa voj neka igranka za budaronja pa. Šta ko je frajer, halera, nafol, navučete kod sebe u paravan, kod ta šefov, sjedi, popi, pojdi, pući sa njim, navučete lošom šiljom da mu ti fol izvadiš pravu robu, on samo skuplja dok. Jesu vezani, jebem li im familiju, ma nemoguće, brate, čuj, fo legala šilja, ko biva da se opustim, odjednom krenu specijalcu, pa da... Pa to je to, ba, 100%, ba, nema greške, ba. Gospodara mi! Dođem u jebeni Amsterdam, u carstvo najbolje šilje na svijetu i to legalne. Možeš je kupit na trafici i ja opet pušim ilegalnu brudinu, šrakinsku udovicu. Možeš ti otići sela, ali neće selo iz tebe. Pogotovo ako je šrakino selo. No one really knows what happened with the formula of Amsterdam Paradise. Some say that the chemist
did it somewhere. The others say that he killed himself by overdosing from his own drug and carried the secret to his grave. Oh, fuck. I'm so fucking stoned. Brudara, svisno nam van bruden. Ma nek je frajer prestao pričat, sve ga kontam pitat, ima kraja toj priči, kume, ba. Jel tužan ili nesretan kraj, šta je priča, kontaš, ba? Ma postao ga na spavanje, kume, još sam miran, sad i da upadnu u kornjače na polarnim medvedima, ba bruda čist. A šta je treba? Vrhel memi, da ovo nije malo previše za nas dvojicu, a? Joj, brada, debilu, to se izabere jedna ruza, izbas se eventualno dvije. 100 ti moram sve u životu crtat. Jel ti ovo osjetiš, braca? Opet ko da je neko žuto. Ne znam, gospodzo, iskren da budem, dvoumim se između neke milfare ili neke tajlanzake. Šta bi vi preporučili? I would recommend number 38, Amsterdam Paradise. Just remember the number below the picture and find a door with the same number. Payment in advance. Joj, ne volim nikako ove varijante kad se nema povjerenja u misteriju, ali haj normala. Daj nam taj Amsterdam Paradise. Evo i baksa nek bude, ne ubacije ga brada svaki dan. A jeste frajer šlagiro, djecu. Šta je ovo ba? Dženan, Evo tata radim, u poslu sam baš evo oko toga, na? nisam te ništa pitao, Dženane. Znam da si u Amsterdamu i da ne radiš ništa, ali radni dan upravo počinje, Dženane. Pa samo reci tata, evo spremniji nego ikad, vjerujem, znaš kog sam šilje ponio sa sobom, a ovdje baš jako tržiš se za tu našu priču, kontaš? Dozvolit ćeš mi da završim, Dženane. Poslao sam te u Amsterdam da vidiš jel mi živ jedan stari kolega, jedan moj prijatelj iz onih vremena kad se znalo ko pišač učeći, a ko stojeći, hemičar, doktor nauka. Vazda je imao markantnu frizuricu. Po informacijama kojima raspolažem, drži jednu od onih kafanica u Amsterdamu. Joj, da to nije ovaj Metuzalem što je izvrnuo, evo čekamo i tu da ga pokupi. Ma ne mogu tata, on je ovaj tempo, boga mi ne mogu gospodina, sve sam pokušao. Kako misliš hitna ga odvela, Dženane? A joj, tata, to mene na nešto drugo prenijelo, ovo ono, na, dobar je, jok se osjedi, sa nama pijemo, šmrćemo, 7. dan, ovo ono, tek došli, na. Pozdravi ga, recimo da ga selam i tasim Rotterdam. Pitaj ga samo jednu stvar, jel vrijeme? Javi mi šta si dogovorio. Jel se dosvo debil, jel dobar ba? A skoj se da ga bruta malo reanimira, dine mi ba. Kume, imal te kume, hitan si mi. Vrhel memi. Do you want me to talk or just dance? Češće rance. Pa znaš šta je, ja sam ovo više da brat Saronja ispoštujem. Vidim da je željan, a meni vala malo i beze zbog ozade. Sama dole u švrakinom. A evo ga kod odavde dolazi. Oh, do you like my perfume, honey? Ma jok tvoja rance. Nego jebe me ovaj miris nakav od kak smo došli u ovaj grad. Ne mogu nikako da provalim šta je. Ima li šta iza ovog zida, a? Oh, where you going, babe? Znaš kako ja, rance. Za mene ti je priča da sam vazda imao nos za tožu. Znaš? Wait. Don't play games with me. I'm gentleman, but you know the customer is always right. And if I'm not satisfied, I will ask for your fund. I can see you are very experienced and you know a lot about money. Where are you from? I know variantas from Bosnia. Maybe you heard of me. Iz Bosne! Pa što odmah nerče da se ne natežemo na ovom englesku? Čekaj, šta je ovo? Čekaj. Ja sam Ševala iz Kladuša, imam familije u Cezini u Bužimu. Ajde, bola skinsa, šta se stidiš toliko? Sackaj malo, Lutko, prvo da popricamo. Nisam u fazonu to, nešto imao sad toga dovoljno. Ja sam došao samo da popricamo, kontas. A vidi, Ranko, ti priču ili ne priču od 100 eura ti je svakako. A Sackaj, Lutko, kaka te muha natjerala da s ovim baviš? Ima li oca ili brata starijeg? Otkud ti ovdje? Staj rec, mozmol starije zna si o tome, a napomak se s mjesta. Jaraniko, tvoj termin je odavno počeo. A što ti ovo, Bona, stakfirula, da te preoravaju bjelosvjetski kapurasi? Bona, hajde da ti završimo neki fin posao dole kod nas, da se vrati u Bosnu. Možda u samouprav za indirektno oporezivanje. Jaranka, ali malo vode da ti da, neo šećera u vodu.
Ševala, baby, is this guy bothering you? Tu ti je taj mali! Treba javiti Alekseja da pošli pratnju! Mošenka prati drugog, gdje god on i ona će. Tasme! Doha kad ćete ševala kadli tadli! Sad bi Suno rekao da mu izvučemo jezik, ali ne vidim da igra neku ulogu iskra. Pa brate, bavim se nakinđu turbom, nije mogao tempo pratit. Još mi stari kaje da je pravo bitan Fred, da mi nešto treba reći, neće me odvest. A kako, brate, kad se šlagirao kume, i šta ja sad da radim ba? A, vas da nešto jebo, mati. Jo, Raja, da vidite safta. Tece safta Amsterdamo poslije brace. Ba sam zadao neke standarde. Di srke, brate, joj, di sise, brate. Nudlim posao da ostane brat za njim, ostao vjerovat, a rekao ne mogu imam neki obaveza kod kuce. Ma znaš kako, Medeni, to se ja ovdje govori ovima, ne može to valjat kad država uđe u posao, jer vidi Medeni, kvalitet marihuane je strašno opod kako je ušla legalizacija, znaš, svašta nam guraju pod bubrege. Najbolje je da mi ganje stimopu da se dohaviza, a da vam ja pokažem malo jedan muzejčić gdje još ovo malo pravi, normalne, pismene raje. Moš vidjet što nas ima u Amsterdamu, a malo nas je, Medeni, premalo. Ma nema teorije kume, gdje ja idem, ide i on. I dalje mi ruhi, šta je ovo? You see, brother, the colors, as if you're watching your own hallucination drawing you in. I'm going to leave you now to experience this. Kume ba, pade mi čovjek ba. A jes se šlagirao Fred Dinem, nisam znao da je ova moja roba ovako dobra, jer trebao bi ja malo dić cijenu kume, a? Meni je tek sad postalo jasno šta mi pušimo sve ove godine i što nam je ovako kako nam jest. Daš strancu 2 dima ovog brudinog zla. Ovo su momenti kad pomislim da je trava stvarno droga i to ozbiljna, teška gudra kanta. Aj mi samo navedi jedan razlog što si me doveo ovdje, molim. Pa Bruda, dovedoh te ovdje da vidiš remek dijelo renesanse, a znamo da je renesansa preporod normalnih priča u svijetu nakon mračnog doba papanluka. Zamisli kakav je to kojem je ovo palo na pamet, moj Medeni, kaka je to fela. On je morao ne bi dobre glave da on ovo napravi. Izludio valjda od papaka, pa malo da se skloni u polje. Ali to ti je umjetnost, vidiš da je to normalna livada pismena, a ne ona njiva papanska izorana, Medeni. Džaba imao je nekog šlipa. Paja, a jes dobra slika, Elane, baš prelijepa slika, eliminaš. Mogu sam možda starom uzijet, sad će mu rođendan, baš bi se iznenadio, još bi mu leglo da mu uzmem na u kancelariji ovo onu. Šefce! Imaš li možda manju da ja mogu avion, a, da mi upakuješ, jel dođe ovaj okvir ili to posebno moram platiti? Dear guests, the auction for the painting Poppy Fields is about to begin. Please take your seats. Gentlemen, are you ready to begin? The starting price will be... Evo 2 glave eura od Brude, kume, u redu je, šta fali, nek ostane njima nešto, jer imaju troškove, brate, struja, grijanje, ovo, ono. Mister, the starting price for this artwork is 1 million euros, please. Šta ba, kume ba? 5 millions. 6 millions! 7 millions. Šta je ovo, kume ba? Imate li vi kakvog keša, kume? De prerovi ovog Holanđana, vid da nema šta po džepovima, ej. Imam ja 40 fengina, al mami? Brate, obrukać se, ljudi milione potežu, ma kontameran da dignem jednom čisto da budem u igri, na? Sa kako će posle mene ovaj Rus reć više i vozdra, a se bar nisam izofirao, na? 20 millions. Oh, we have 20 millions first time. 20 millions second time. 38 miliona, gospodina mi. 38 millions once, 38 millions twice. Daj reč, kumašine. I don't have that money, my friend. Aj ba, kupi sliku, kume, šta se stisnuo, pa dobra slika, drama, vidio je boja, ovo, ono, umjetnina, drama, 2 u gradu imaju, jera. 38 millions third time. Sold to the gentleman with a very charming bag around his chest. Congratulations, sir. You have become the owner of this artwork. Bruda, svaki dan me iznenađuješ. Nisam znao da imaš takav ukus za umjetnička djela. Ne!
Ma, brate, meni ovo sve sumnjivo ovdje, gospodina ba. Ma svi one likove, rani, statovirani, brate, ko kesko i fiks izgledaju, a milione bacaju na ovo, ba. Ma ne znaš šta je ovo onako, rani, pa bolje bi djete bez roditelja, ba, nadstalova. Mr. Horror, everything will be ready in a couple of minutes. I'm preparing the contract and we will need your bank account. Ma hajmo mi sad iskoristit priliku i ufatit se na geral. Stani! Šta je reć, brudara? Naka tišina je, ran. Da li je ovo sin Tasima Rotterdama, koji mi je ostavio ovaj ožiljak na licu? Ja sam se tad zarekao da ću mu kad tad ubit dijete. Ova slika pripada meni. Čekao sam ovaj momenat skoro 30 godina. Jaj, tvoj babo smo, kako da ti kažem, stari je ran. Rekla bi ti da selamiš o ševalije koju on jako dobro zna, ali bojim se da taj selam neće nikad stić do njega. Neka metak u tvom čelu bude pozdrav za Tasima Rotterdama od Alekseja Antonijevića Bjelozorjova. Sergeja Rusofilija Konstantinovića. Mašine, ako ćemo se popucat, daj meni sekundu da izvadim geveru, Eran. Gdje mi je pištolj, fujala! Posljednji pozdrav, prijatelji! Tata vam poručuje sljedeće. Slava Ukrajini! Razočarao sam se malo u taj Haag, picko. Bogo mi sam očekivao da je to malo veće. Pol sata prošeto i nazad. Ama ljudi, jel vama ovo miriše ovdje, išta? Konačno sam skonto Medeni u čemu je zompaš tajna amsterdamskog graja o kojoj se priča, a ja nikako da izdumam ova slika Medeni. Sve nam je čovjek nacrto i cijelo nam je vrijeme pred očima. Pametno višare dovolja na budalni crtež. Zato ona i vrijedi volke pare moj Medeni, jer to je ta formula, taj recept o kojem je Ivan Bruden pričao. U ovoj slici ovdje ti je Medeni moj recept. Evo kako to lijepo pismeno izgleda kad isključiš papka iz jednačine. Svi će milione dat za to, ali milion su ništa jer je to neprocjenjivo, Medeni. Pa jok, brate, nije to sad toliko komplikovano, kume, i ti ga jedan unaku za vrzlamu odvučeš. Šta ti je, ba debilu, ba normalan životni tok, situacija, prođeš, kroz to ideš dalje, šta je bilo je, neš se vraćat u prošlost, era. Kako god bilo, kume, možda ne bi bilo loše da se mi ufatimo noge dok nije došla Murja, kontaš? E taman da starom ponesem sliku da ne bude da sam se beze iskiho 40 miliona. A sad smo s ovim frajerom Cikavan Brudenom. Konstatujem smrt. Ama ljudi, jel vi možete nanjušt ovo, ko da je žuto? Vidi nakav papirić, kume. A šta je ovo? A šta ću sad ja s ovim papirčem? Ajde ba brade, bote papirić, kume ba. I to što kažeš, koga jebel memi?